नमस्कार मो जुलूस सार आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी जुलूस सार यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आमे अष्टम श्रेणी बीजगणित बहिर अनुश्रेणी 3F रो 6 नंबर पाखरु करिबा। ओके ताहले ए 6 नंबर प्रश्न देइछि आवश्यक अभेद प्रयोग करी गुणफल निर्णय कर। ओके तापर आइरे प्रश्न देइछि तने अभेद कोन आवश्यक अभेद प्रयोग करी गुणफल निर्णय कर अर्थ पिला माने हम जो सूत्र लिखैथिले हला सेही सूत्र को प्रयोग करी हम करिबा। क्लियर आसो वर्तमान आमे 6 नंबर आई करिबा। आई रे प्रश्न कोन देइछि ना x + 3 तापर कोन अछि ना x + 3 ए अछि पिला माने x + 3 लेखा जाई ता अर्थ कोता ए लेखा जाईछि ता माने दीटा दिथर लेखा जाई तने एदरा गुणिले कोन हबो x + 3 रो कोन होल स्क्वायर आसीबो नहीं बस ताने एटा a एटा b a + b रो होल स्क्वायर सूत्र पड़िबो तने कोन हबो मैं x रो स्क्वायर प्लस 2 * x * 3 तापर प्लस 3 रो वर्ग। क्लियर तापर कोन करबा x स्क्वायर प्लस 2 3 6 ये x 6x प्लस 3 रो वर्ग 9 ये हे गला आंसर आ आको किछ करि होबनी पिलाव ना ये रहिला आंसर। क्लियर बस तापर हमें देखिबा सेकंड आई हला एपट पिला माने कहउछि सेकंड आई कोन देला ना 2i प्लस 5 ता 5 हला तापरे होल इनटू कोन देइछि ना 2i + 5 या देइछि नहीं अच्छा आउ टिके याडी करछि देखाउ नथुबो वर्तमान देखिबा तने सेमितिरा कोन हो पिला माने ना 2i + 5 तने इदरा कोन गुणिक अछि तने कोन हो वर्ग होबो ताहाले a + b रो होल स्क्वायर सूत्र तने कोन होबो 2i रो स्क्वायर आइबो तापरे प्लस 2 * केते 2i * केते हो 5 तापरे प्लस 5 रो वर्ग। क्लियर वर्तमान देखिबा कोन ना एडी 2y रो वर्ग तने कोन हो 4y² प्लस 2 * 4 ये 5 गुणिले केते हो 20y तापर प्लस ये रहला 25 ये हे गेला आंसर। क्लियर पास तापर हमें देखिबा पिला माने थर्ड आई हला अच्छा पिला माने ए थर्ड आई रो एक्चुअली जो प्रश्नटा भूल अछि एटा 7 होबो हला आ एटा ब्रैकेट लागिबो। क्लियर बस वर्तमान देखिबा ए थर्ड आई रो प्रश्न अच्छा एडी पिला माने धरिबोनी मुरा क्वेश्चन देखे देइछि वर्तमान एडी मु करूछि हला थर्ड आई प्रश्न थिला कोन 2a - 7 होल इनटू 2a - 7 ओके आको समिति करिबा तने इदरा गुणले कोन होबो 2a - 7 रो कोन आसीबो होल स्क्वायर आइबो नहीं कोन आसीबो होल स्क्वायर आइबो तापरे आमे कोन करि परिबा वर्तमान देखो ये एटा a माइनस ये होजी b और स्क्वायर तने a - b रो होल स्क्वायर सूत्र तने कोन होबो ना 2a रो स्क्वायर होबो तापरे माइनस 2 * 2a * 7 तापर प्लस 7 रो वर्ग आसीबो। क्लियर अच्छा तापर देखिबा 2a रो वर्ग केता आइबो ना 4a² तापर माइनस 2 * 4 तापर 4 * 7 = 28a तापर प्लस 7 रो वर्ग 49। क्लियर ये हे गेला तने हम आंसर पाई गेले 4a² - 28a प्लस कते 49। क्लियर बस तापरे वर्तमान हमें देखिबा नेक्स्ट आईवी ओके आईवी रो क्वेश्चन कोन अछि ना 1.1 m - 0.4 एतिकी होल इनटू 1.1 m प्लस 0.4। क्लियर बस तना में एतिकी बाहर करिबा वर्तमान देखो पिला माने कोन सिंपल कथा ये a ये b ये a ये b तने a - b होल इनटू
a প্লস b ଅଛି তাহলে এটা আর সূত্র কোন a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তাহলে a জায়গার বসিব 1.1 m এতিকর স্কয়ার তারপরে মাইনাস b জায়গার বসিব এটা 0.4 র বর্গ ক্লিয়ার আচ্ছা বর্তমান এটা কোন আছে দশমিক উঠে দেনে কত 11 11 বর্গ কত 121 যেহেতু দশমিক ডাহাণ পটু গোটে অঙ্ক ছাড়ি ଅଛି কিন্তু বর্গ ଅଛି মানে এটি ডাহাণ পটু দুইটা অঙ্ক ছাড়ি দশমিক বসাইবা তারপরে m র বর্গ m স্কয়ার মাইনাস রহিলা সেমতি 4 বর্গ কত হবো 16 ডাহাণ পটু কেতে অঙ্ক ছাড়িব এই ডাহাণ পটু গোটে অঙ্ক ছাড়িছি কিন্তু বর্গ ଅଛି মানে তার ডবল হয়ে যাব ডাহাণ পটু দুইটা অঙ্ক ছাড়ি দশমিক বসিব ক্লিয়ার তারপরে এ রহিলা 16 তাহলে এতিকি হেলা আমার आंसर তারপরে দেখি গলা থার্ড আই সরি আই ভি তারপরে আসিব ভি কোন আসিব ভি দেখো এটা পিলা মানে ভি ভি র প্রশ্ন দেইছি a স্কয়ার প্লস b স্কয়ার হোল ইনটু তারপরে এটা কোন আছে না মাইনাস a স্কয়ার প্লস b স্কয়ার এ আছে যদি আকু আমি টিকে সজাই দেবা পিলা মানে তানে কোন হবো না b স্কয়ার প্লস a স্কয়ার হবো হোল ইনটু এটা সেমতি কোন হবো b স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার বর্তমানে দেখো এইটা মনে করো a এইটা b তাহলে a প্লস b রহিলা সেমিতি এটা a মাইনাস b ଅଛି a প্লস b হোল ইনটু a মাইনাস b তা সূত্র কোন হবো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তা মানে a জায়গার b স্কয়ার ଅଛି b জায়গার a স্কয়ার ଅଛି তা মানে b স্কয়ার র স্কয়ার হবো মাইনাস এটি কোন হবো a স্কয়ার র স্কয়ার হবো ক্লিয়ার বাস তারপরে b র স্কয়ার কোন হবো না b কু রহিলা ये 2 দুনে 4 হবো মাইনাস ये a রহিলা 2 দুনে 4 ये হই গলা हमरो आंसर क्लियर तापर गला v गला तापर आइबो vi रो प्रश्न कोन अछि पिला माने ना 6x - 7 होल इनटू कोन हबो 6x + 7 इ अछि एटा अछि क्वेश्चन ठीक सेमि देखो पिला माने a - b होल इनटू a + b तार कोन हबो a स्क्वायर - b स्क्वायर ता माने 6x रो स्क्वायर माइनस कोन हबो 7 रो स्क्वायर क्लियर तापर 6x बरो केत हबो 36x स्क्वायर माइनस 7 हबो 49 क्लियर सिंपल साधा बहुत इजी गला तापर ये गला हमरो 6 नंबर कोन vi गला तापर देखिबा v डबल आई कोन अछि ना p - 5p होल इनटू p + 5p क्लियर बस ताहले आको हमें केमिति पिला माने करि परिबा ना देखो एटी a - b a + b तारा कोन अछि सही सूत्र पडिबो नहीं a स्क्वायर - b स्क्वायर तारा देबो p स्क्वायर माइनस ये 5 स्क्वायर p स्क्वायर रहला 5 रो वर्ग 25 सरला क्लियर तापर देखिबा v ट्रिपल i सेमिति कोन अछि ना 2x + 3y होल इनटू एट सेमिति कोन अछि 3y - 2x ठीक सही सूत्र पडिबो तने कोन आसिला ना आको दे सजे आगे सजेई दियो हला तळु कुछा करछु पिला माने करछि आको सजेई दियो आगे तने कोन हबो ना एडा हबो 3y ये + 2x सजे तने एतिक आसीबो ठीक सेमिति आको दे सजे दबा ना एडा सजेई अछि पिला माने 3y - 2x a + b होल इनटू a - b तारा सूत्र कोन आइबो a स्क्वायर - b स्क्वायर ता माने 3y स्क्वायर - 2x रो स्क्वायर आइबो ताने 3y रो स्क्वायर आसीबो तापर -2x रो स्क्वायर आइबो क्लियर अच्छा वर्तमान देखो 3y रो स्क्वायर माने कोन हबो ताहाले 9y स्क्वायर क्लियर माइनस तापर 2x अछि 2x रो स्क्वायर ताने कोन हबो 4x रो स्क्वायर सरला सिंपल तापर ए गला v ट्रिपल i तापर देखिबा v ट्रिपल i पर ix कोन देइछि ना x + 1 होल इनटू तापर दला x - 1 तापर होल इनटू दला x स्क्वायर + 1 बस आगे पिला माने आगे एई दिरा करबा तापर आ करबा हला स्टेप बाय स्टेप करबा देखो बर्तन एई दिरा भीतर देखो a + p होल इनटू a - b तने एई दिरा भीतर सूत्र कोन आइबो a स्क्वायर - b स्क्वायर
তাহলে কোন হবো x স্কয়ার মাইনাস এর 1 র স্কয়ার ওকে বাস তারপরে ব্র্যাকেট লাগিব তারপরে এটা হবো x স্কয়ার প্লস 1 আচ্ছা পিলা মানে এটি যে 1 ଅଛି আমি এটি কোন করি আচ্ছা 1 କୁ 1 রহিলা বর্তমান দেখো সেমিতি এটি কোন করিবা x স্কয়ার କୁ x স্কয়ার রহিলা মাইনাস 1 লো 1 হবো হোল ইনটু x স্কয়ার প্লস 1 ইয়া রহিলা বর্তমান দেখো এটা a মাইনাস b a প্লস b তাহলে এটি কোন হবো সূত্র কোন হবো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তার মানে এটি x স্কয়ার র স্কয়ার মাইনাস 1 র স্কয়ার তাহলে x স্কয়ার স্কয়ার হলে এর কোন হবো না x4 হবো মাইনাস 1 বর্গ 1 ক্লিয়ার সিম্পল ये গলা ix তারপরে দেখিবা আমি x নাই আচ্ছা পিলা মানে এই কোডু দেখা ট্রাই করি ধরিয়া পাই x টা পুরা এটা যেমিতি হলে x টা পুরা সেই প্যাটার্ন হবো হলো দেখো কোন আছে কোশ্চেন না 2y এটা 2 হ্যাঁ 2y প্লাস 3y হোল ইনটু সরি 3y না খালি 3 আছে পিলা মানে তারপরে এটি হবো 2y মাইনাস 3 তারপরে আছে 4y স্কয়ার প্লাস 9 এ আছে প্রশ্ন ওকে তার আগে এই দুটা ভিতরে করিবা তাহলে কোন হবো a প্লাস b হোল ইনটু a মাইনাস b তাহলে এটি সূত্র আইবো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তাহলে a জায়গায় 2y আছে তাহলে 2y র স্কয়ার মাইনাস b জায়গায় 3 আছে 3 র স্কয়ার নাই আকু তারপরে কুটল বন্ধনী দেলে তারপরে এটা লিখিবা কোন 4y স্কয়ার প্লাস 9 তারপরে বর্তমান আমি কোন দেখিয়া পিলা মানে না 2y র বর্গ কত হলো 4y স্কয়ার মাইনাস 3 র বর্গ 9 হোল ইনটু তারপরে বর্তমান দেখিবা এটি 4y স্কয়ার কু 4y স্কয়ার রহিলা y টা পিলা মানে প্লাস 9 কু 9 রহিলা বর্তমান দেখো পিলা মানে এই দুইটা ভিতরে কোন হবো না ইয়ে হচ্ছে a মাইনাস b হোল ইনটু a প্লাস b তাহলে সেই সূত্র আইবো নাই a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তার মানে কোন হবো 4y স্কয়ার র স্কয়ার হবো তারপরে মাইনাস ই কোন হবো 9 র স্কয়ার আচ্ছা 4 বর্গ কত হবো পিলা মানে 16 y স্কয়ার র স্কয়ার কত হবো y 4 তারপরে মাইনাস 9 র বর্গ 21 ক্লিয়ার ইয়ে পিলা মানে এটি 6 নম্বর সরি গলা তারপরে আমি করিবা 7 নম্বর ওকে আচ্ছা 7 নম্বর কোন দেইছি পিলা মানে আজ কোশ্চেন টিকে দেখে দেউছি আগে 7 নম্বর দেইছি x plus a whole into x plus b equal to x square plus a plus b whole into x plus ab তাহলে এই সূত্রକୁ প্রয়োগ করি কি এই সবুয়াকু আমি সমাধান করিবা বা গুণফল নির্ণয় করিবা ক্লিয়ার আসো তাহলে সূত্র পিলা মানে আউ লেখো নাই কাই সূত্র তোম জীব অগরে রহিবা দরকার নহলে ম্যাথমেটিক্স করি পারিব নাই আসো বর্তমান আমি 7 নম্বর আই করিবা আই র প্রশ্ন দেইছি কোন না x plus 3 whole into x plus 7 এয়া ওকে তাহলে আকু সে সূত্র ফর্মে পকেলে কোন হবো না x র স্কয়ার হবো তারপরে প্লাস কোন হবো 3 যুক্ত 7 3 যুক্ত 7 হোল ইনটু কত হবো x তারপরে প্লাস 3 গুণন 7 3 গুণন 7 এয়া হবো ওকে আচ্ছা বর্তমান দেখিবা x স্কয়ার কু x স্কয়ার হইলা প্লাস 3 আউ 7 মিশিনে কত হবো 10 ये x হই গলা প্লাস 3 7 21 ক্লিয়ার ওকে বাস তারপর দেখিবা সেকেন্ড আই দেলা কোন না 4x plus 5 all into 4x plus 1 ইয়া দেইছি সেই সূত্র ফর্ম পকেইলে কোন আসিবো পিলা মানে না আগে 4x র বর্গ আসিবো তারপরে প্লাস 5 যুক্ত 1 আইবো 5 যুক্ত 1 গুণন আসিবো কতে সরি x নে এটা 4x অছিটি 4x হবো হলা তারপরে প্লাস 5 গুণন 1 5 গুণন 1 ক্লিয়ার বর্তমান দেখিবা 4x র বর্গ আগে বর্তমান দেখিবা 4 বর্গ 16 x র বর্গ x স্কয়ার প্লাস কু প্লাস রহিলা 5 ये 1 কেতে হবো 6
6 सहित पुणी 4 गुणिब ताने केते 6 6 24 ताने 24x प्लस 5 के 5 ये हे गेला पिला माने आंसर। तापरे आमे देखिबा थर्ड आई रो कौन देइछि ना 4x माइनस 5 होल इनटू तापर कौन आइबो ना 4x माइनस 1 किंतु आमर एठी पिला माने सूत्र रे प्लस थिला किंतु एठी माइनस देइछि तने आमे सेई सूत्र फॉर्म को आगे आनिते पड़िबो तने प्लस फॉर्म को आनिते पड़िबो तने केमिति करिया पिला माने ना देखो एठी 4x रहिला प्लस ये -5 को ब्रैकेट रखिबा तने ये हैला तापर आकु भी सेमिति करते पड़िबो 4x प्लस -1 ब्रैकेट रखिले बस हे गला नाही प्लस फॉर्म को आसी गला वर्तमान आमे करिबा कोन ना 4x रो कोन हबो वर्ग हबो तापर आसीबो प्लस कोन ना एटा आउ एटा मिसिबो कोन -5 आउ प्लस -1 मिसिबो तापर गुणिबो केते 4x तापर प्लस एटी गुणिबो -5 आउ -1 गुणिबो -5 गुणन -1 ओके बस वर्तमान देखिया 4x रो वर्ग केते ना 16x स्क्वायर तापर वर्तमान देखो एटी ये -5 ये -1 केते हो -6 सहित 4 गुणिबो ताने -24 हबो x हबो हला तापर ये -5 आउ -1 गुणले +5 आइबो ये हला पिला माने आंसर क्लियर 7 नंबर थर्ड आई तापर हमें करिबा 7 नंबर थर्ड आई गला तापर करिबा 7 नंबर आईवी ओके आईवी रो प्रश्न कोन देइछि नाउ 4x + 5 ऑल इनटू तापर 4x - 1 या देइछि एटी माइनस देइछि कि सूत्र रे हमर प्लस थिला तरा आकु प्लस फॉर्म को आनिबा आगे तने कोन हबो 4x + 5 होल इनटू सॉरी एरा कुटलो बंधन दबा 4x + -1 ओके तापर हमें करिबा वर्तमान देखो कोन हबो ना 4x रो वर्ग हला तापर प्लस कोन 5 युक्त केते हबो एटा -1 ओके छथिरे गुणिबो केते 4x गुणिबो तापर प्लस 5 आउ -1 गुणिबो 5 * -1 ओके वर्तमान 4x रो वर्ग केते हबो 16x स्क्वायर तापर वर्तमान देखो ये 5 ये -5 तने वियोग हबो वियोग हेले केते हबो 4 हबो 4 पुनी ये 4 गुणिबो तने तने कत हबो 16 पुनी x को x रहिला वर्तमान देखा ये माइनस ये प्लस माइनस 5 के 5 क्लियर बस ये गला आईवी तापर आसीबो v बनाइबो v रो समिति कोन हबो रे पिला माने ना v रे प्रश्न देइछि 2a² + 9 होल इनटू तब 2a² + 5 ओके ताना सेही सूत्र फॉर्म पकेले कोन आसीबो ना 2a² रो स्क्वायर हबो प्लस 9 आउ 5 मिसिबो 9 + 5 होल इनटू कत हबो 2a² तापर प्लस 9 आउ 5 गुणिबो 9 * 5 गुणिबो क्लियर तार वर्तमान देखिबा 2 रो वर्ग 4 a² रो वर्ग केते हबो ना a4 प्लस 5 आउ 9 9 5 मिसले केते हबो 14 14 रे 2 गुणिले केते हबो 28 28 a² प्लस 5 9 45 क्लियर ये गला v तापर देखिबा vi देखो vi कोन अछि ना vi देइछि xyz - 4 होल इनटू xyz - 2 एटी पिला माने माइनस चिन्ह देइछि किंतु हमर सूत्र रे प्लस चिन्ह थिला तेनु हमें प्लस फॉर्म को जानिबा नहीं सूत्र फॉर्म आनते पड़िबो तने xyz प्लस -4 ब्रैकेट रखि देले कुटलो बंधन दे देले तापर कुटलो बंधन एटी आरंभ करले एटी भी समिति हबो
YZ प्लस ये -2 क्लियर। अच्छा बर्तमान सही सूत्र पकेले आसीबो कोन ना XYZ रो स्क्वायर तापर प्लस -4 आ -2 मिसिबो -4 प्लस -2 कुटल बंधनी देले तापर एटा कोन XYZ गुणिबो तापर प्लस एटा ओइटा गुणिबो -4 गुणन -2 ओके। वर्तमान XYZ अछि रो होल स्क्वायर अछि तार कोन हबो x रो स्क्वायर y रो स्क्वायर z रो स्क्वायर तापर वर्तमान देखो -4 आ -2 मिसी गने -6 हबो -6 गुणी गने थिरे कोन हबो -6xyz हबो तापर ये -4 आ -2 गुणिले +8 आसीबो ये हला पिला माने हमर आंसर क्लियर vi सरी गला ता माने एठी हमर 7 नंबर भी सरी गला क्लियर पिला माने ताहले 6 नंबर आउ 7 नंबर एठी पिला माने हमें सारी देले ओके ताने एई आज वीडियो रे एति के थाउ 6 नंबर 7 नंबर सारी देले नेक्स्ट वीडियो रे हमें 8 नंबर पाखरो करिबा ताने पिला माने रखिया पूर्व फटाफट कहि दउची जो माने हम चैनल को नुआ करी आस्तिबो चैनल को सब्सक्राइब करिवो पाखर थिबा घंटी बेल आइकन दबाई दबो एवं एत पर्यंत वीडियो को देखिछ लाइक करिनो फटाफट वीडियो को लाइक करी पकाओ डेरी काहेकी एवं सांग साथी मानको शेयर करो ओके तार आज रखिबा एटी।